Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. طيب في هذه الفرصة سنقرأ أو سأشرح لكم عن القراءة المكثفة. اسمي دانتا أندرو مستا، رقم التسجيل 22. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة المكثفة يحتاج تحقيق الهدفين السابقين إلى الاهتمام بأمرين مهمين عند تدريس القراءة المكثفة. الأول تدريب الدارسين على ملاحظة المعنى ملاحظة دقيقة مضبوطة. الثانية تدريب الدارسين على الوصول إلى معلومة معينة مطلوبة أو الإجابة عن سؤال بعينه وتحقق أهداف التدريب الأول عن طريق القراءة المضبوطة، وهي القراءة البطيئة المتأنية المركزة التي تمكننا من تسجيل المعلومات والتفاصيل الموجودة في المادة المقروءة تسجيلا دقيقا. أما أهداف التدريب الثاني فيتحقق بالقراءة السريعة التي لا يبحث فيها القارئ إلا عن معلومة أو فكرة بعينها. معنى هذا أننا نركز على مهارتين أساسيتين ومتصلتين هما: ألف الدقة في القراءة، ب السرعة في البحث عن المعلومة. Membaca intensif. Membaca kedua tujuan sebelumnya membutuhkan perhatian pada hal penting dalam pengajaran membaca intensif. Yang pertama yaitu melatih para pelajar untuk mengamati makna dengan teliti dan cermat. Yang kedua, melatih para pelajar untuk mencapai informasi tertentu yang diinginkan atau menjawab pertanyaan tertentu. Jadi, tujuan pelatihan pertama tercapai melalui membaca yang teliti, yaitu membaca lambat, penuh perhatian, dan terfokus pada memungkinkan kita untuk mencatat informasi dan detail yang ada dalam materi bacaan dengan cermat. Sedangkan tujuan pelatihan kedua tercapai melalui membaca cepat, di mana pembaca hanya mencari informasi atau ide tertentu. Ini berarti kita berfokus pada dua keterampilan dasar yang saling berkaitan, yaitu yang pertama yaitu ketelitian dalam membaca, yang kedua kecepatan dalam mencari informasi. Fatadrisul maharatil ula yanbaghi ay yatimma min khilali muqarrarin أو مدروس وأن يبدأ مبكرا من أجل تزويد الدارس بتدريبات ممتازة على دقة القراءة وتعليمه الاستخدام الصحيح للغة. أما تدريس المهارة الثانية فيمكن تأخيره حتى نهاية دراسة المقرر في الكتاب
حيث إنها لا يحتاج إلى وقت كبير عندما تنتج في تكوين المهارة الأولى. وعن طبيعة المواد التعليمية في هذه المرحلة تتحدث فتقول إن المادة التي تختار لهذه المرحلة ينبغي أن يكون أكثر صعوبة من تلك التي ستقدم في القراءة الواسعة، وأن تكون هذه المادة هي أساس كل النشاط التعليمي داخل الفصل. فالمادة المتقدمة لا تقرأ فقط، بل تناقش تفصيلا بواسطة اللغة الجديدة نفسها، وتحلل هذه المادة أيضا وتستخدم في الكتابة. Pengajaran keterampilan pertama sebaiknya dilakukan melalui kurikulum atau bahan ajar yang dipelajari dan dimulai lebih awal agar dapat membekali siswa dengan latihan yang baik untuk ketelitian dalam membaca serta mengajarkan penggunaan bahasa yang benar. Sedangkan pengajaran keterampilan kedua bisa ditunda hingga akhir pelajaran dalam buku, karena keterampilan ini tidak membutuhkan waktu yang lama jika keterampilan pertama sudah berhasil dibentuk. Tentang sifat dan bahan ajar dalam tahap ini disebutkan bahwa materi yang dipilih untuk tahap ini sebaiknya lebih sulit daripada materi yang akan disajikan dalam membaca luas. Dan materi ini seharusnya menjadi dasar dari seluruh aktivitas pengajaran di dalam kelas. Materi yang disajikan tidak hanya dibaca, tetapi juga didiskusikan secara rinci dengan menggunakan bahasa baru itu sendiri, serta dianalisis dan digunakan juga dalam kegiatan menulis. Tanmiyatu maharatid diqqati fil qiraati. Inna ashala tariqatin li ziyadatin diqqati yatalakhasu fi ma yali. Al-awwalu ba'da ad-darisuna fiqratan jadidatan fi kutubihim wa yaqra'u wa laha qira'atan samitatan. As-sani yaqumu al-muallimu bi tarhin majmu'atin min al-as'ilati wa yufaddalu an yakuna su'alun li kulli jumlatin, walakinna hadha la yamna'u aidan min an yada'a masalan su'alaini aw thalathatan faqat ala al-fiqrati kulliha. Hadhihi al-as'ilatu yanbaghi an tansabba ala al-ma'lumati al-mawjudati fi'lan fil jumlati aw al-fiqrati. Wa yusamma jiri هذه الأسئلة بالمرحلة الأولى، وهي المرحلة التي لا تميل إلى تدريب الدارسين على يفكروا في أي معان أو أفكار أخرى قد أن تفهم من الجملة، فهذه تأتي بعد ذلك. وهذا النوع من الأسئلة له أغراض خاصة جدا في هذه المرحلة، هي: ألف تدريب الطالب على استخلاص ما عبر عنه الكاتب. ب تدريبهم على استخدام الكلمات والتعبيرات والتراكيب التي جاءت في الفقرة أو الجمل. Mengembangkan keterampilan ketelitian dalam membaca.
Cara termudah untuk meningkatkan ketelitian diringkas sebagai berikut. Yang pertama, siswa membaca paragraf baru di buku mereka dan membacanya secara diam, yaitu membaca dalam hati. Yang kedua yaitu guru memberikan serangkaian pertanyaan. Disarankan satu pertanyaan untuk setiap kalimat, namun tidak tertutup kemungkinan juga hanya memberikan 2 atau 3 pertanyaan untuk seluruh paragraf. Pertanyaan-pertanyaan ini harus berfokus pada informasi yang benar-benar ada dalam kalimat atau paragraf tersebut. Jari menyebutkan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai tahap pertama, yaitu tahap yang tidak cenderung melatih siswa untuk memikirkan makna atau ide lain yang mungkin dipahami dari kalimat, karena itu akan datang setelahnya. Jenis pertanyaan ini memiliki tujuan khusus pada tahap ini, yaitu A. Melatih siswa untuk mengekstrak apa yang diungkapkan oleh penulis. B. Melatih mereka untuk menggunakan kata-kata, ungkapan, dan struktur yang ada dalam paragraf atau kalimat. Wa mimma yusa'idu ala suhulati ووضوح الأسئلة أن تدور حول الناس والأشياء والأماكن والأحداث التي جاءت في القطعة فقط، وحول التفاصيل الحقيقية التي نصت عليها القطعة، وأيضا أن ترتب الأسئلة بحيث تسير مع ترتيب الجمل في النص جملة، فهذا يساعد الطالب على متابعتها والعثور على الإجابة بسهولة. وعندما يخطئ البعض في الإجابة لا ينبغي أن يصحح لهم المعلم، بل عليه أن يعيدهم إلى الناس للبحث عن إجابة ثانية. Salah satu hal yang membantu membuat pertanyaan menjadi lebih mudah dan jelas adalah dengan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan pada orang, benda, tempat, dan peristiwa yang disebutkan dalam teks saja, serta pada detail-detail faktual yang dinyatakan dalam teks. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaiknya disusun mengikuti urutan kalimat dalam teks satu persatu, sehingga membantu siswa mengikuti dan menemukan jawaban lebih mudah. Ketika beberapa siswa memberikan jawaban yang salah, guru sebaiknya tidak langsung memberikan koreksi, tetapi mengarahkan mereka kembali ke teks untuk mencari jawaban yang benar. Tanmiyatu maharatil husuli ala ma'lumatin. Min ahammi maharatil qira'ati wa aktsariha naf'an lil insani maharatul husuli ala ma'lumatil lati yahtaju ilaiha fi agradin muayyinatin minal kutubi wa ghairiha minal matbu'ati. Walikai يتمكن المعلم من ذلك بسرعة وسهولة علينا أن ننظر إلى تنمية هذه المهارة نظرة جادة تتناسب وأهمية اكتساب هذه المهارة باعتبارها أمرا أساسيا وجوهريا في تطور العقل البشري. وفي كل أنواع عملية التعلم والبحث والدراسة. واكتساب هذه المهارة يتطلب عدة أمور تعرضها
فيما يلي. الأول أن يقرأ الطالب وفي ذهنهم فكرة وأضيحة ومحددة عما يبحثون عنه من معلومات، بهذا يتعلمون البحث عن المعلومات وفي ذهنهم دائما سؤال يلح عليهم طالبا الإجابة، ومن ثم يصاحبهم طوال قراءتهم. الثاني تحديد هذه السؤال موضوع وسيوجه قراءة الطالب ويركز انتباههم على ما يودون الحصول عليه، وسيمنع طغيان ميولهم واهتماماتهم القرائية واهتماماتهم القرائية الأخرى على غرضهم الأصلي. Mengembangkan keterampilan mendapatkan informasi. Salah satu keterampilan membaca yang paling penting dan bermanfaat bagi seseorang adalah keterampilan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya untuk tujuan tertentu dari buku dan berbagai bahan cetak lainnya. Agar pelajar dapat melakukan hal itu dengan cepat dan mudah, kita harus mengembangkan keterampilan ini dengan serius sesuai dengan pentingnya keterampilan ini sebagai aspek dasar dan mendasar dalam perkembangan pemikiran manusia serta dalam semua proses pembelajaran, penelitian, dan studi. Memperoleh keterampilan ini membutuhkan beberapa hal yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa membaca dengan memiliki ide yang jelas dan spesifik tentang informasi yang mereka cari. Dengan demikian, mereka belajar mencari informasi dengan pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran mereka yang terus menuntut jawaban dan menyertai mereka selama membaca. Yang kedua, menetapkan topik pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan pembacaan siswa dan memusatkan perhatian mereka pada informasi yang ingin mereka peroleh, serta mencegah kecenderungan dan minat membaca mereka yang lain dari mengalihkan mereka dari tujuan utamanya. Ayyaqra'at tullabu bahsan an hallin li mushkilatin, fahadha an-naw'u min al-qira'ati aktsaru su'ubatan. Zalika أن ما يبحثون عنه من حلول ليس واضحا، فالحل الصحيح للمشكلة ليس بالضرورة أن يكون واضحا ليبحث عنه الدارس في المادة المقروءة. وهذا النوع من القراءة يدربهم على تجميع نقاط صغيرة من مصادر متعددة قد تكون فصولا عديدة للوصول إلى إجابة كاملة أو حل كامل للمشكلة، وأنه لكسب عظيم للدارسين في المراحل متقدمة من تعلم اللغة أن يدربوا على جميع المعلومات من كتب ومصادر عديدة، أن يستخدم المعلم إحدى طرق تخطيط دروس تنمية هذه المهارة، وهي كثيرة متعددة. يمكن مثلا أن يطرح المعلم سؤالا ويكون مثلا من يستطيع
ayyajida ijabata hadzal su'ali fi safha arba'una khamsah wa arba'un min kitabil qiraati wa yumkinuhu ayyukarrira hadzal ijza'a fi 'adadin min ad-durusil qasirati wa huna nuwajjihu nazaral muallimu ila darurati an tatallabal ijabatu. Siswa membaca untuk mencari solusi bagi suatu masalah. Jenis membaca ini lebih sulit karena solusi yang mereka cari mungkin tidak jelas dan solusi yang tepat untuk masalah tersebut mungkin tidak mudah ditemukan dalam teks yang dibaca. Jenis membaca ini melatih mereka untuk menyimpulkan poin-poin kecil dari berbagai sumber yang mungkin berupa beberapa bab untuk mendapatkan jawaban atau solusi yang lengkap untuk masalah tersebut. Ini merupakan keuntungan besar bagi siswa pada tahap lanjutan pembelajaran bahasa. Melatih mereka untuk mengumpulkan informasi dari buku dan berbagai sumber. Guru dapat menggunakan salah satu metode perencanaan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan ini, dan ada banyak metode yang beragam. Misalnya, guru bisa mengajukan pertanyaan dan mengatakan, misalnya, siapa yang dapat menemukan jawaban pertanyaan ini di halaman 45 dari buku bacaan? Guru bisa mengulangi pendekatan ini dalam beberapa pelajaran tersebut. Dalam beberapa pelajaran singkat. Di sini, kami menekankan kepada guru tentang pentingnya memastikan bahwa jawaban tersebut membutuhkan upaya dan latihan.